তিনি কক্তি সালদি বড় আমবাসে বুখাস্তে বেগ হবজাক জুয়েল ছড়া বিশিনি ঈশান চন্দ্র কামিও তিনি সিপিএম তে বিজেপি বদলিয়াকাरै 35 নুকুংनि 110 ভোটার তিনি দালবিদাল বদলিयाकारै तिप्रामथानि बानारमखा बरंनो तिनि तिप्रामथानि बानारिमान बिसिंथि ख्लायै तिप्रामथा बदलो लामसगै नाहालायखा दलाइ जुनाल चेयारमैन प्रेमलाल मलसमते 47 आम्बासा तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि आचुकखां चिन्मय कलैते YTF इबा युथ त्रिपुरा फेडरेशन सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटारि सुरजित मक आकंसंनो खबै ब्लक लेभेलनि मेम्बार पिंटू कलैते राजू चंद्र रियां आकंसं तिनिनि अजयनिं पान्दानो तुयै दलाइ जुनालनि चेयारमैन प्रेमलाल मलसमते YTF नि सेक्रेटारि सुरजित मकते ब्लक नि आचुकफां चिन्मय कलै बरकनि साकबाय थांनाय हायकै जोंनो सावै खोनारिखा तिनिनि अजयनिं पान्दानो तुय তিনি 47 आम्बासा 47/64 वोट पोलिंग सेंटर ईशान चंद्र पारा मंखा कायसा जियोलसरा विलेज कमिटी आंदार और तिनी बीजेपी ताई सीपीएम याकारै 35 परिवार 110 वोटार्स जॉइन खाइका आबुनो चुं बेलाय बेलाय खनो ब्रंनो खाबाय खुबाय चुं लामसगो कारण बुबाग्रानि जे थानसानि मारि ब्रक बेलाय खनो चाजागै बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी आबुनो हामजागै नो तिनी 35 परिवार ताई 110 वोटार सीपीएम ताई बीजेपी याकारै खाइका আজকে জিওলসরা বিষয় অন্তর্গত ঈশান চন্দ্র পাড়ায় যেটা 47 আম্বাসা কনস্টিটিউয়েন্সির অন্তর্গত পড়ে এখানে 35 পরিবারের 110 ভোটার বিজেপি এবং সিপিএম ছেড়ে আজকে তিপ্রামথার যে খাঞ্চা একতা এবং আমাদের যে কোর ডিমান্ড মহারাজার যে কোর ডিমান্ড রেড ত্রিপ্রাল্যান্ডের সমর্থনে আজকে 110 ভোটার জয়েন করেছে এবং তার এই যারা এখানে এসেছে আজকে এই তিপ্রামথা দলে এবং তার পতাকার তলে সকলকে আমার সংগ্রামী বন্দন এবং সকলকে আমার স্বাগত জানাই সকলকে আমরা সকলে মিলে যাতে আগামী দিনে আমাদের এই আন্দোলনকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি আমাদের যে লক্ষ্য আমাদের যে মহারাজের ইচ্ছা আমরা সফল করতে পারি তার জন্য আমরা কাজ করে যাব সাথে সাথে আজকে এই যোগদান সভা থেকে সকলকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যারা এই আন্দোলন থেকে এখনো পিছিয়ে আছে সকলকে আমি আহ্বান করছি আপনারা আসুন এবং এই আন্দোলনকে শক্ত করুন যাতে আমরা আগামী দিনের ভবিষ্যতের জন্য আগামী দিনের প্রজন্মের জন্য যেন আমরা একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ দিতে পারি সেই হিসাবে কাজ করছি ধন্যবাদ সকল তিনি 47 आम्बासा ब्लक नि बिसिङाव फबजाक 64 नम्बर बुथ सेंटर नि बिसिङाव ईशान चंद्र पारा और कैसा तिप्रामथा बाय लुआजिजा कैसा नखला पांडा और नखला पांडाओनो तिनी और 110 भोटार तिनी और बीजेपी ताई सीपीएम याकारै तिनी तिप्रामथाओ बरक तिनी जॉइनिंग खालायफैका बरंनो बेलाय बेलायनो हामबाय बरंनो ताई